राम राम भाई लोग, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। बढ़िया हो ना यार, तो आप हमें एक बार से कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं लेकर के आ चुका हूँ एक बार फिर से एक और नए धमाकेदार ट्रेंडिंग वीडियो के साथ वीडियो लेकर के, जो कि दोस्तों कुछ इस प्रकार का होने वाला है। किस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, आप लोग लाइक बहुत ज्यादा कम करते हैं, तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग के लाइक और कमेंट से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो आज का प्रीव्यू काफी इंटरेस्टिंग होने। নমস্কার। একটা বিটি ছেলে আমাকে ফোন করেছিল, বলছে কি তুমি আমাকে কত ভালোবাসো। আমিও দিলি বলে আটা রুটি, খাসির মাংস আর তোর রূপে আমি ডংস। चलिए शुरू करते हैं। म्यूजिक পাথর ভাঙে কত ভালোবাসা ছিল তোর সঙ্গে, যা চলে যা তুই জীবন থেকে বরবাদ করে দিলিস আমাকে। জয় শ্রীরাম, রাধে রাধে, ভারত মাতা কি জয়। বড় ভাই আশা করছি সমস্ত পাবলিক ভালো আছে। ভালো না থাকলে জবরদস্ত ভালো থাকার চেষ্টা করবে। যদি এই চ্যানেল নতুন থাকো তাহলে বড় ভাই গড় করবে, ভিডিওটা দেখবে, যদি মনোরঞ্জন লাগে তাহলে সবকিছু করবে। পরিষ্কার গল্প।